let's start to the class. For today, we are going to work without the modifiers, right? The modifiers, like that, is it's a I don't know, it's a linking words that you use or you join the sentence or you complement the sentence. For example, remember that when you have an adjectives, you have red, yellow, high, tall, is you qualify to the things or the person. The modifiers is so similar, but I'd say that, remember that you see in Spanish, la sopa está muy caliente. You see that a modifier. Or you see that ese apartamento está muy frío. You see that, you like that, they modify, right? Señor. Es que ayer nos faltaban unas palabras del vocabulario. Tranquilo, no te preocupes, Emma, no te preocupes, que esas las vemos mañana, no te preocupes, ¿listo? Hoy vamos a ver modifiers. Igual la tarea que yo les voy a dejar hoy es sencilla, es una sopa de letras con el vocabulario de la ciudad, ¿listo? Okay, pay attention. The first is introduced to the topic without the modifiers. It's a short video about the explanation about the use of modifiers, adjectives, modifiers, adverbs, modifiers, preposition, and you can look or you can see that the difference between that, the modifiers, right? Pay attention. Okay, this one. Okay, pay attention and like a video. Modifiers. A modifier is a word or phrase that adds information about another word or phrase. For example, I have a car. No modifier. I have a red car. Modifier red is modifying the noun car. Milkha Singh ran. No modifier. Milkha Singh ran fast. Modifier fast is modifying the verb ran. Adjectives and adverbs are modifiers. Adjectives modify nouns and pronouns. For example, she is beautiful. Here, the adjective beautiful modifies the pronoun she. Adjectives that modify nouns are used after a determiner and before the noun. For example, the king married a charming princess. Adverbs modify verbs, adjectives, and other adverbs. Adverbs that modify adjectives or adverbs are used immediately in front of the word they modify. For example, the nurse very gently put the baby in the cradle. Okay, this is an explanation, and pay attention to the first part. A modifier, pay attention to me, this is one of the like a video. A modifier, it's a word or phrase that adds information about the another word or phrase. This is the meaning of the topic for today. A modifier is a word or phrase that adds information about the another word or phrase. Un modifier o un modificador es una palabra o una frase que se le agrega a la información sobre alguna cosa o alguna frase o palabra, right? It's the meaning of. Mister, según lo que entendí del video, el modifier es como un tipo de complemento. Maybe so, right? Okay, Vicky, pay attention like that. It's an information about the meaning of. Copien en su cuaderno, copy in your notebook, what is a modifier? ¿Qué es un modifier? Para usted, ¿qué es un modifier? ¿Qué? What is a modifier? About the general meaning of is you use with, it's a word or phrase that adds, ¿se acuerdan de la palabra add? Agregar, add information about another word or phrase.
agregar información sobre una palabra o frase, right? So you can see that I have a car. You have a modifier adjective. You see that I have a red car, right? Okay, copy in your notebook this one. 1 minute. Alison Bastias, es como una especificación, maybe. Okay, no sé, mister, no? You write in your notebook, Juana. Okay, so finish. Okay, this is where take into account, this is an information about this, about in a specific, what is the meaning of modifier, right? It's taken into account in your mind. Okay, pay attention to one example again. Or phrase that adds information about another word or phrase. For example, I have a car. No modifier. I have a red car. Okay, pay attention like that. It's a simple example when you're talking about a modifier. Look at this and different between that. I have a car. It's not a modifier. It's simple sentence. But you can see, or you say that I have a red car, right? A red car. It's a modifier, is red. En ese caso, el modificador es un adjetivo. It's adjective modifier, right? And the second part. Modifier red is modifying the noun car. Milkha Singh ran. No modifier. Milkha Singh ran. Okay, in this case, it's the same. You add the adjective for the sentence. For example, when you said, I am running very fast. You're very fast, it's so the modifier, because longer of the sentence, alarga la oración. But you see that I am running, it's a simple sentence, but you see I am running very fast, so longer that the sentence, right? Okay, let's to watch the another example. Fast. Modifier fast is modifying the verb ran. Adjectives and adverbs are modifiers. Adjectives modify nouns and pronouns. For example, she is beautiful. Here, the adjective beautiful modifies the pronoun she. Adjectives that modify nouns are used after a determiner and before the noun. For example, the king married a charming princess. Adverbs modify verbs, adjectives, and other adverbs. Adverbs that modify adjectives or adverbs are used immediately in front of the word they modify. For example, the nurse very gently put the baby in the cradle. Okay, pay attention this one for it's today. Let's to pay attention to the in a specific modifier. The nurse very gently put the baby in the cradle, right? La enfermera muy suavemente o muy amablemente o muy cordialmente puso al bebé en la cuna. You say that the nurse very gently, very, it's a modifier adverb, right? It's a modified adverb that you like to study today. Put the baby in the cradle. Puso al bebé en la cuna. You see that? Cradle, right?
It's so is important that you pay attention to all examples about this, right? Okay, pay attention the second part to the class without the explanation about the adjectives modifiers. Today, we are going to work on the adjectives modifier. This is a little presentation about of the information. This is the adjective modifiers, is a title of the class, about what you have of the meaning. Ya tiene la definición porque pues ya la estábamos copiando, right? Mister, el modificador puede estar en cualquier parte de la oración. Maybe, right? In that case, it's only after to the verb or before that the adjective, right? Okay, pay attention to the examples. Okay, this one. They are words that are used to change the meaning of adjectives. It's another meaning of the you use the adjective modifiers, right? They are words, son palabras que se usan o que suelen usarse para cambiar el significado de los adjetivos. But you can see, for example, you have an adjective fast. Tenemos el adjetivo fast, right? And you say that fast in the meaning of rápido. But you say that muy rápido, you say very fast. Is change the adjective, change the meaning of the adjective. Si ven que solo una palabra le cambia el significado. Oh, yo no puedo Esa era una decir, pregunta. señor. O sea que si le añadimos el very a una oración que no tiene, pues no es que no sé cómo decirlo, mister. Cuéntame, ¿cómo lo O tengas? sea que no es como la que estás diciendo, ¿no? Dame un ejemplo. O sea, una oración cualquiera. Uh-huh. Y si le ponemos el very al verbo, se convierte en una oración así. Ojo, Emma, no le puedes poner el very a un verbo, a un adjetivo. Mira lo que dice acá, adjectives. Claro, automáticamente, Manuel, te cambia el significado de la oración. Porque una cosa es que tú digas, yo salí a correr rápido, a decir, yo salí a correr muy rápido porque me iban a robar. It's an example, right? Si es que cambia, no mucho, pero cambia en algo el significado del contexto y de la oración, right? Ok, por acá creo que están diciendo en el chat, Mister, cierra el chat. Ojo, ya creo que Miss Lorena alguna vez les dijo, el chat no es para mandar caritas ni para mandar cositas, es para preguntar cosas de la clase. ¿Sí? Por eso Miss María Camila también nos está ayudando a mirar el chat. Sí, ella me tiene en cuenta quiénes son los que escriben preguntas, quiénes son los que no escriben preguntas. ¿Listo? Ok, gracias, Matías. Okay, next. This is the meaning of. This is the meaning of. You can see that on the scene of the video. Okay, the second part is, for example, water can be cold or hot, but, miren acá hay un ejemplo ya. El agua puede estar fría o caliente. Maybe right, so cold or hot. It's or this one is like, I'm sorry. It's like, in this case, it's a connector, it's a linking word. But the modifier in here is so or, porque yo puedo decir, el agua está fría o caliente. It's maybe that or. It's so not necessary you copy in your books. This is important. What do you think? The water is a bit cold, the water is a very cold, or the water is really cold? Is you put it that use 3 adjective modifiers. Ustedes se dan cuenta que aquí hay 3. ¿Quién me dice cuáles son esos 3, por favor? Mister is very, really y bit. Okay, very good. Very, really, and a bit. Listo, ahora yo pregunto. My question for my students. What is the meaning of a bit? ¿Qué significa a bit? ¿Quién me dice? ¿Quién tiene un diccionario a la mano y me puede decir, Mister, a bit is tal? What is that? Y otro me busca very y otro me gusta really. Búsquenme 3 estudiantes, bit, very, and really. Y si me lo encuentran, happy face para el que me encuentre eso. A bit, very, and really.
It's so simple. Pay attention with the answer. Very es como muy bien o algo así. Muy bien. Yo tengo a bit. Como Bit. muy. Bit. A Yo ver, bit. tengo a bit, mister. A ver, a bit. Un poco. Un poco. Very good. Very. ¿Quién me dice que es very? Mariana y Sofía Rondón escribieron. Muy. Mucho. Ok. ¿Mucho? No. Very es muy. Right? And really? What is really? ¿Real? Realmente, very good. Cuando se dice, uy, el agua está realmente fría, oh my God. And you see that el agua está muy fría y the water is a bit, un poco. El agua está un poco fría, a bit. Cuando se dice, uy, I am very stuffed, yo estoy muy lleno, I'm very stuffed. O cuando se dice, I am really, really stuffed, realmente estoy súper lleno. But I say that, I am bit stuffed, un poquitico, un poco lleno. Le recibo otro poquito, right? Okay, pay attention like that. It's important, 1, 2, or 3. It's necessary you have an specific thing. Ojo, ustedes tienen que tener claro, ¿sí? De acuerdo a la imagen. Si yo veo aquí que, por ejemplo, un termómetro me dice que está a la máxima capacidad de frío, ¿qué voy a colocar? ¿Really, very o a bit? ¿Quién me dice? No todos. Really. Really, very good. Excellent, you got it. Perfect, really, porque ya está muy, o sea, el máximo level de frío. Si yo digo que está muy, es como en el 70% y David es como un 30%, right? How do you say pingüino in English? Ay, los corché, ¿no? Ay, a ver, preguntémosle a alguien de aquí, a ver. ¿Qué era? How do you say pingüino in English? No me lo escriban, díganme. Penguin. Penguin. Penguin? Penguin. 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 Penguin is so different. Por ahí alguien se estaba riendo. ¿Quién se estaba riendo? La mamá de alguien o la hermana de alguien se estaba riendo. Penguin. Penguin. Penguin, very good. Ningún penguin. Penguin is in Boyacá, in Caparrapí, so different. In Chipchombian English. Penguin is the correct form, right? Okay, copy in your notebook these examples. Copien en su cuaderno los 3 ejemplos, mientras yo escribo uno aquí. Vicky, tell me. Hello, mister. Hello. Dime, Vicky, ¿tienes alguna pregunta? No, mister, es que solamente se me subió la mano y como Okay, la bajé, no tú me problem. llamaste. Okay. Okay, this is an example for me. The Coca-Cola is very cold. The hot dog is very hot. The snake is very long. And the water is really hot. Okay, tell me the first. Alison Bastidas. Alison, what is the first? Hello. Hola, hola, mister. Hello, Alison, the first. The Coca-Cola is very cold. Okay. La Coca-Cola es Está. está muy fría. Very good. Okay, number 2. The hot dog is very hot. Andrés Felipe Rodríguez. Andrés, hello. Hello, mister. Andrés, tell me, the hot dog is very hot. El perro caliente es muy... ¿Es? ¿Es? ¿O está? Está. Ah, ¿está muy qué?
está muy caliente. Very good. Concentrate, please. The snake is very long. Hermanas Rondón. Rondón sisters. La serpiente es muy larga. Very good. Excellent. And the water is really hot. Tell me without say, tell me the answer is Juana Espitia. Juana, the water is really hot. El agua está está realmente caliente. Very good. Excellent. You're concentrating on class. Perfect. Okay. This is an examples about the be, very, and really, right? For example, if I say that, si yo dijera, mi chocolate está un poquito frío o está un poco frío, ¿cómo quedaría? Mi chocolate está un poco frío. Okay, tell me, Victoria Allen. Victoria, hello. Hello, mister. Mi chocolate está un poco... Wait, Andrés. My chocolate is a bit cold. Very good. Andrés, remember that raise your hand for you participate in a class. It's no disorder. Okay, very good. My chocolate is a bit cold. Very good. Okay, the next part. Okay, va a pasar la hoja. The next. So, the next example. What do you think? My soup is a little hot. My soup is a quite hot. And my soup is incredible hot. ¿Quién me dice? What is the, I don't know, the meaning of? Un estudiante me va a buscar a little. Otro estudiante me va a buscar quite. And otro me va a buscar incredible. Mr. Incredible. Incredible. Increíble. Very good. Increíblemente caliente. Ok. Incredible. ¿Será que? Number quite. What is quite? Bastante. Bastante. And a little. Pequeño. Pequeño. Un poco. Okay, my soup is a little. Muy poco. It's saying that a bit. Very good. So, a little, you say that. Miren que aquí ya se empezó como a calentar un poco el termómetro, right? En la anterior no estaba tan caliente, miren. Más o menos, right? Ya crecieron estas cositas. Ok. What do you think? My soup is a little. Entonces, repítanme. Little, un poco. Quite. What is quite? Bastante. Bastante. Ok. And my soup is incredible hot. ¿Hay alguna otra definición para incredible? ¿Alguien la buscó? Incredible. Incredible. Control. Increíblemente. Increíblemente. ¿Qué más? Amazing. Maybe, Fabiana, it's amazing. Ok. ¿Quién más? ¿Quién encontró otra definición de incredible? Que me diga, mister, de pronto esta sirve. Tal vez demasiado. Demasiado, ok, maybe. ¿Alguien más? Ok, incredible. Ok, maybe. No idea? Ok, incredible. Yo tengo aquí. Increíble, sensacional. Increíble, 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 increíble. Maybe sobre esa... Si lo miramos como en la parte de comida o de algo, sería como bastante o mucho, right? So that is an incredible. Pero dejémosla como muy increíblemente caliente, right? Inverosímil, dice por aquí, bastante, incredible. Bueno, ¿qué pasa con incredible? Incredible, it's maybe you use without the adjective modifier. Es incredible. Ya es cuando es un nivel ya, mejor dicho, it's a level, incredible. Cuando usted dice increíblemente hirviendo, eso que ya nadie se lo puede ni tomar. O cuando usted coge un picante que no, eso no. No. You see that my soup is a little, it's a quite in a hot, ¿ok? Little, un poco, quite bastante, and incredible es como ya muchísimo, right? Muchísimo, bastante... caliente.
Mi sopa está increíblemente caliente, mi sopa está bastante caliente y mi sopa está un poco caliente. So that's a little, right? Copy in your notebook about this one. A little, quite, and incredible hot. Right? Mister, Señor, o sea que a little y a bit es lo mismo. maybe right. Se pueden utilizar las dos, a little o a bit. Que por lo general cuando es, digamos, ¿cómo les digo yo? ¿Cuándo podría ser a bit y a little? A bit puede ser con algo como de pronto, como contable. Maybe it's alright. And a little is uncountable. But you say that in the before slide, you say that, Mister, pero el frío no se puede tocar. Maybe right. It's used a bit or a little. If you use both, usted puede utilizar las dos, right? But you can see that the order or without say that the formal English, cuando usted quiere hablar de manera formal, puede utilizar el a little. Cuando usted le dicen, usted sabe un poco de inglés, usted empieza a little, a little, a little. Un poquito, a little, a little. A bit, hagan de cuenta que a little es como un 20% y a bit es como un 15%. It's made it of short percent, right? Okay, copy the examples. While Mister, señora. ¿cómo era en congelado cuando decía esto está muy congelado? O sea, Very. 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 Ok, voy a hacer yo unas acá mientras ustedes copien. No, o sea, cuando ya está muy frío, o sea, como ya mucho, pero no es incredible. Really. Listo, mister, los copié así como de intermedio de cada, o sea, little bit, así como juntitos por cuánto significan. ¿Cuánto es el porcentaje? Okay. Mister, ¿puedo hacer la primera? Okay. Yo la segunda. Okay, number one, Andrés. Mi empanada está un poco fría. Very good. You see that empanada. It's the same that because in United States, impossible you find empanada. Nunca van a encontrar una empanada. Right. My number two, Juana. My soda is quite cold. Mi soda o mi gaseosa está bastante fría. Okay, very good. And the number three, my BBQ or barbecue, it's incredible hot. ¿Quién me dice la number three? The number three. Yo. Okay, tell me, Alison Bastidas. Alison. Yeah. My barbecue. No, ¿qué? Me. Mi barbecue está increíblemente caliente. Very good. My BBQ. O también le pueden decir mi asado está increíblemente caliente. Mi asado, el asado general, right? It's all in general, right? El asado que uno hace con la familia. Very good, very good. Exactly. Alison Uribe, my BBQ está increíblemente caliente. Very good. So, excellent. Okay, copy. You finished today examples and the next part. Mister, en vez de poner barbecue, pues sí deberías poner chile porque casi nadie se lo come. Okay, good. Okay, next part. So this one, so my spotlight is the finish today. Okay, this one. Okay, what do you think? His feet are not very cold, fit fairly and completely. Three students look up in the dictionary. Me van a buscar. So Completely es como completamente. I don't know. Búsquenla en el diccionario. Fairly, no very, and completely.
Completely. Sí, mister, es Tengo una, mister. completamente. Mister, la primera Tengo creo una. que no son muy. I don't know. No adivinen. Mister, tengo Mister, fairly, A ver, Emma, fairly. mister ya. bastante. Mister, la Bastante. primera. Ok. No está muy frío. Okay, very good. And the number 3, completely. Completamente. Completamente. Very good. Excellent, my students. So participate within a class. Exactly. Okay. The number 1 is his feet are not very cold. Sus pies no están muy congelados o muy fríos, right? And the number 2, his feet are fairly cold. ¿Qué era lo que significaba fairly? Bastante. Ok, sus pies están bastante fríos, right? And the last one, his feet are completely frozen. Sus pies están completamente congelados. Use like different between the adjective. Miren que acá el adjetivo es frozen y acá el adjetivo es cold. Con fairly pasa lo mismo que con... Incredible. ¿Qué? Sí, con Like incredible. incredible. Very good. Es cuando el tope ya es máximo, completely. You see that? Oh no, his feet are completely frozen, right? It's out the top to the froze, to the cold, to the grades that you say that completely, right? Okay, copy your notebook and Mr. Mauricio copy on another. My arms are not very legs are very muscle, and my body is Y, mister, te escribiste sin querer very, no very. okay, thank you. Okay, string out strong. Okay, for the finish to the class, my arms are not very strong, my legs are fairly muscle, and my body is completely strong. What is that? The first, tell me the first, it's preguntémosle a alguien que no haya hablado, ¿cierto? Preguntémosle a Fabiana Monsalve. Fabi, what is the number 1? My arms are not very strong. ¿Está por ahí, Fabi? Hola, mister. Okay, Fabi, what is the first? My arms are not very strong. Déjame pensar, mister. Tranquilo. Mis piernas no son tan fuertes. Mis brazos, my arms. Eso. Mis brazos no son tan fuertes. Okay, very good. Excellent. Mis brazos no son muy fuertes. Very good. And the number 2, my legs are fairly muscled. Tell me without saying Matías Rebolledo. Matías, hello. ¿Está por ahí, Matías? Hello. Hola, mis. Hello, Matías. Matías, the number 2, my legs are fairly muscled. Muscle es como musculosas. Mis piernas Son eh, ¿Quién le ayuda a Matías con fairly? ¿Qué es fairly? Bastante. Yo, mister. Bastante musculosas. Okay, very good, excellent. mis piernas son bastante musculosas. Very good, excellent, Matías. You got it. Bastante. Don't forget it the meaning of. No se les olvide el significado de cada palabra, right? And my body is completely strong. Ayúdeme, Emanuel Ortigosa. Hola, mister. Hello.
My body is completely strong. Strong. ¿Qué es? ¿Qué es? Strong es fuerte. No. Body. Cuerpo. Mi cuerpo es completamente fuerte. Very good. Excellent, Emmanuel. You got it. So perfect. You got it. Ok. Fuely también podría ser otra forma de decir maybe so that, but fuely es como lleno, como un adjetivo, como cuando hablamos de los carros, está como lleno o largo, right? Okay, maybe so that the students raise your hand. Okay. Okay, this is a part without the finish to the adjective modifiers first part, right? Tomorrow, let's continue and the finish to the activity, right? Okay, stop to the class and finish today.